हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ साननैसो सिगाङाव आं नोंथांमोननो बेसपारा दरं जिल्लानि सिङाव थानाय बेसपारा बरपथारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन जाय भिडिअआव बरखबा जागोननि इनफरमेशनखौ आङो नोंथांमोननो होदोंमोन आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों आरो फैयै फैयै फाइनालि बे हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जागोन गाबोन 21 फेब्रुवारि 2024 बे खालारनिफ्राय 25 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन सानबानि गासै सानबानि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बेवहाय हाबाफारि रनसायदों आरो बेखौनो आङो दिनै 20 फेब्रुवारि मोनानि समाव नायनो फैदों दा जाय समाव रेकर्डिं खालामदों बे समावहाय 9:15 जाबाय हयथ' आं बे भिडिअखौ दिनै होनो हानाय नङा गाबोन 21 तारिख गाबोन फुंनि समाव आपडेट होगोन बा आपल'ड होगोन स' नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय दा दिनै आङो बेवहाय फैनानै जाय समाव आं फैदोंमोन फार्स्ट टाइम फैनाय समावहाय जाबायदि बनायदोंमोन दायो फाइनालि फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो जोबोद मोजाङै डेक'रेट खालामदों जोबोद समायना नुदों बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय आङो नाजागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जायफ्रा खाथिनि फैनानै नायफै गाबोननिफ्राय फैनानै नायफैनो हागोन गोजाननिफ्राबो फैनानै नायफै मंगलदै दरं जिल्ला बेनिफ्राय जुदि उदालगुरि साइडनिफ्राय फैयोब्ला जोंनि भगतपारा मोदैबारि साइडजों फैनो हागोन दरं उदालगुरि येस दरं उदालगुरि दा नोंथांमोना गेटखौ नायनानै लानो हागोन नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय माबायदि डेक'रेट खालामदों जोङो सिङाव थांनानै नायलांसै आरोना आरो सोरजोंबा बेबायदिनो रायलायनो हायो खोमा आङो चान्स मोनोब्ला रायलायनोसै नङा होमबा एसे थ' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौहाय क्लियार হোৱা নাই না এইটো নাই ক্লিয়ার কথাবোৰ ধুনীয়া লাগিছে বহুত সুন্দৰ এটা লাইটিংৰ কাম বাকি আছে ইয়াত আমাৰ আৰু তিনটা হ'ব ইয়াত দুটাহে আছে আৰু তিনটা হ'ব এটোত ইয়াত তিনটা বাকি আছে তিনিজন আৰু আহিব হোৱাই নাই বনাই আছে তাৰমানে সাইডত কালাৰ কৰি আছে এই তিনটা হ'ব হেতুত কমপ্লিট হৈছে নেকি কমপ্লিট হেতুত কমপ্লিট এটো কমপ্লিট হ'ব না কোনে হেতুত কমপ্লিট হোৱাই নাই চোন চাং বছৰত এইটো ইয়াতে এই কৃষ্ণৰ কামটো অলপ বাকি আছে ইয়াত লাইটিং বাকি আছে প্লাস আৰু ইয়াত উৰল বাকি আছে লাইটিং বাকি আছে উৰল বাকি আছে আৰু গছত কিবা থাকিব নেকি গছত না ইয়াত লাইটিং হ'ব গছত লাইটিং হ'ব এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি মানে আমাৰ হেৰি হুকনানি ওজা এইটো ক্লিয়াৰ এইটো ক্লিয়াৰ হাতত কিবা থাকিব নেকি হাতত তাল থাকিব দিয়া হ'ব আৰু তালটো দিয়া হ'ব বাকি ঠিকে আছে এইটো ক্লিয়াৰ লাইটিং ইয়াতে লাইটিং হ'ব ইয়াতে ফক্স লাইট হ'ব ধুনীয়া মানে একদম লাইটিং কমপ্লিট হৈ উঠিলে ধুনীয়া লাগিব কমপ্লিট হ'লে ভাল লাগিব মানে এতিয়া গেটৰ নাই চাৱা নাই এতিয়াহে দেখা পাইছো ধুনীয়া লাগিছে এই ওপৰৰ গেটআপটো আনা ওপৰৰ গেটআপটোত অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণ আছে ৰথত ওপৰৰ গেটআপটোত মানে অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণ আছে মানে গীতাৰ বাণী অৰ্জুনে মানে কৃষ্ণৰ পৰা শুনি আছে আচ্ছা তাতে এই এফালৰ পৰা তুমি ভালকে দেখা পাবা ইটো সাইডৰ পৰা দেখা পাবা জুম কৰি চাবা ৰবা আচ্ছা কাৰণ ইয়াত বস্তুটো আমাৰ লাইটিংটো নাই যে লাইটিংটো নাই কাৰণে ইয়াত মানে বস্তু স্পষ্ট হোৱা নাই এই মূৰ্তি আমাৰ এই মূৰ্তি আহি গ'ল এই মূৰ্তি আহি আছে সাইডত বনাইছে তাৰ মানে মূৰ্তিটা বেকআপ কৰিম এটা বন্ধ কৰ फार्स्टआवनो मेन गेटनि राइट साइडजों राधा कृष्ण जिरायनानै थानाय बिथांमोननि माने जिरायनानै थानाय मोनसे मिलौहाब मुजियारि माने रायलायनानै दङ राधा कृष्ण बिफां सायाव जिरायनानै आरो बिथिंगालै हाबग्रा दरखं बे मेन गेट आरोना ओमफ्राय बै साइडजोंबो दङ कृष्ण बेनिफ्राय गोजौआव नायोब्ला जों ओरैबायदि नुनो मोनगोन बेलाय
गोजौआवबो दङ मूर्ति आं मोजाङै सिनायाखै आरो हरनि समाव रेकर्डिं खालामबाय थादों दा सिङाव हाबलांनोसै मा मा नुयो नायलांनि आरोना सिङाव हाबबाय जोङो नै बेबायदि आरोना द बेयो आंनि कन्टेक्ट बेयो फ्लेग उरायनाय जायगा जानो हागौ आरोना फ्लेग उरायनाय जायगा थ' जोबोद मोजां दखम बरखबा डिजाइन खालामदोंना नैलाय गाहायाव लिरदों पुरा जोबोद समायनायै माने लिरदों आरोना खामानि मावगासिनो दं आरोना आं खाथियाव थांनि কৈ দিয়া আজি ফাইনেল স্টেজ আপোনালোকে কষ্ট কৰি থাকা বহুত দিন হ'ল মানে আজি লাষ্ট পৰ্যায় হয় আজি লাষ্ট পৰ্যায় মানে আজি লাষ্ট পৰ্যায় আজি কাম শেষ হোৱা অৱস্থা মানে 95% কাম আমাৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া আৰু 5% কাম বাকি আছে মানে ৰাতি 3টা মান বজাৰ ভিতৰত আমাৰ কাম ক্লিয়াৰ হ'ব আমি ৰাতি 3টা মান বজাত মানে আমি কি কমিটিক মানে আমাৰ কাম কাজখিনি আমি হেনঅভাৰ কৰি দিম কালিৰ পৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব কালি ৰাতিপুৱা তোমাৰ 6টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 7টা বজাত আমাৰ মানে পতাকা ইয়াতে হ'ব ইয়াতে মানে আমাৰ দশম বৰসভাৰ দখন প্ৰথম বৰসভাৰ পৰা মানে দশম বৰসভালৈ 10খন হ'ব 10টা আৰু নেক্সট হেতুত মানে আমাৰ কি এই যেটো নেকি আমাৰ উদ্যোক্তা হেতু একে লাষ্টৰটো উদ্যোক্তা মানে কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনীৰ মানে তেওঁলোক উদ্যোক্তা সেই উদ্যোক্তাৰ পতাকা তাত মানে হেৰি কৰা আৰু মাজৰটো মানে স্মৃতি তৰ্পণ তাত মানে যিখিনি আমাৰ অতীত মানে হৈ গৈছিলে তেওঁলোকক স্মৰণি কৰা হ'ব ধুনীয়া লাগিছে মানে চাইফালে লাইটিংৰ লগত পুৰা মানে উজ্জ্বল এটা আহিছে আৰু ভাল লাগিছে চাইফালে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তোমাৰ কাৰণে কাৰণ তুমি আহিলা এইখিনি কৰিলা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তো बिथाङा जोंनो फोरमायबाय माबायदि मा खालामदों बिथांमोना तो गोबाव साननिफ्रायनो बिथांमोना नारानाथा नाजानानै दिनै फाइनेलि नैबे हाबाफारिखौ बा बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंबाय जोबोद मोजां जादों दखम बरखबा आरोना दे खुलुमबाय ঠিক আছে जाहैबाय मेन पेन्डेल बेनिफ्राय बैयो स्टेज बे साइडजों गालै प्रग्राम सोलिगोन आरोना प्रग्राम सोलिगोन स्टेज बैयो बे तारमाने प्रग्राम सोलिगोन आरोना बेयाव सिंगारफोर फैगोन गिदिर सिंगार फैगोन होननानै गम मोनदों थ' नोंथांमोना नायना ला आरोना बेनो पुरा स्टेज डिजाइन खालामगासिनो दङ आरोना नायनानै ला बेबायदि आरोना थ' आङो भिडिअखौहाय 20 तारिखनि हरनि समाव 9टा 20 15 21 दायो 9टा 21 जाबाय बे टाइमाव खालामगासिनो दङ आरो आपल'डखौ आङो गाबोन होसिगोन गाबोन फुंनि समाव आपल'ड होगोन थ' नायनानै ला बे समाव माबायदि नुनो मोनदों नोंथांमोना लाइटिं आरो प्रग्राम जायगाया ओरैबायदि माने गोदोर माने जायगाया पुरा गोदोर आरोना पुरा थ' लोगोफोर नैबे जाहैबाय मेन मण्डप आरोना मेन मण्डप बेबायदि जाहैबाय आरोना साजायनानै गोजौआव नाय नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन थ' जोबोद मोजां साजायदों आरोना मेन मण्डप श्री श्री महाविष्णु यज्ञ मण्डप मेन मण्डपनिफ्राय साइडजों बेबायदि आरोना बे पेन्डेला बिराद गोदोर तामाम गोदोर पेन्डेल ओमफ्राय ओरै गिदिङोबा ओरै नुगोन बेलाय मेन मण्डप थ' गिदिं नायदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो फैनानै बेवहाय नायफैदों थ' हानायमानिखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना न'आव थानानैनो गावनि मबाइलावनो नुनो मोनदों आरोना नैबे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय हराव फैनानै भिडिअ खालामफैदों नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामफैदों आङो मिथिबायना दुकान बन्द खालामनानै न'आव थांनांगौ आङो बेयाव दंफैयो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो फैदों दा नोंथांमोना मोनसे लाइक होनांगौ बेनि थाखाय आंखौ आरो कमेन्ट मोनसे खालामनांगौ मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट खालामबासो जोङो मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय